नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। पूर्व भिडियो आम आलोचना करते ओडिया ग्रामर रूढ़ीर केते गुड़िए क्वेश्चंस और तार आंसर विषय जो मैंने देखी नथिले दयाकोरी देखिने। आज भिडियो आम जाना रूढ़ीर अवशिष्ट 30 गोटी क्वेश्चंस और तार आंसर विषय। भिडियोटी भल लगे लाइक टी करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करवा। क्वेश्चन 44 मुंड झाल तुंडरे मारिबा यह क्यों अर्थ को बुझाए। ऑप्शन ए मुंडरू झाल बोहिबा, बी कठिन परिश्रम करिबा, सी अधिक धन रोजगार करिबा, डी मुंडर झाल आनी तुंडरे पुराइबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन बी कठिन परिश्रम करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन भिक्क मागिबा यही अर्थ क्यों रूढ़ी को बुझाए। ए हाथ बारिशी, बी हाथ पतेबा, सी हाथ संख्या दर्पण, डी हाथ देवा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी हाथ पतेवा। क्वेश्चन 46 ढोके पी दंडे जी यही लोकवाणीटी क्यों अर्थरे व्यवहृत। ए ढोके पी रहिबा, बी कष्टे मष्टे बंची रहिबा, सी बंचिबाकू ढोके मात्र लोड़ा, डी दंडे रहिबाकू चेष्टा करिबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन बी कष्टे मष्टे बंची रहिबा। क्वेश्चन 47 ओटो मोहरे जीरा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ए ओटो को जीरा खाइबा को देवा, बी जीरा खाइबा को ओटो भल पाए, सी बेसी खाइबा लोक को कम देवा, डी ओटो को जीरा देवा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी बेसी खाइबा लोक को कम देवा। क्वेश्चन 48 कौन सी व्यक्ति निज अंचल सम्मान न पाइबा यही अर्थ पाई क्यों कथा कह जाए। ए जोर जार मूलक तार, बी बड़ लोक को उतर नहीं, सी गाँ कणिया सिंघाणी नाकी, डी डेंगा मुंडरे ठेंगा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी गाँ कणिया सिंघाणी नाकी। क्वेश्चन 49 वृथारे परिश्रम करिबा एथिपाई क्यों रूढ़ी प्रयोज्य। ए कुहुड़ी पहरिबा, बी अहंता करिबा, सी धुआं धरिबा, डी कपा खाईरे पशिबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन ए कुहुड़ी पहरिबा। क्वेश्चन 50 अंध बुझामणा यह क्यों अर्थरे व्यवहृत। ए अन्याय पाउना, बी अन्याय विचार, बी अंध परी विचार करिबा, डी अंध को बाट देखाइबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन बी अन्याय विचार। क्वेश्चन 51 अंटी छुरी तंटी काटे यही लोकवाणीर अर्थ कौन। ए निजर लोक शत्रुआचरण करिबा, बी अंटीर छुरी को तंटी काटिबा को व्यवहार करिबा, सी तंटी काटिबा को अंटी छुरी लुचे रखिबा, डी शत्रु को संहार करिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए निजर लोक शत्रु आचरण करिबा। क्वेश्चन 52 अनधिकार चर्चा अर्थरे क्यों प्रवचन व्यवहृत। ए अठा काठिरे पड़िबा, बी गोठ खंडिया, सी अधर्मवित्त बड़े बहुत, डी रही अदा बेपारीर जहाज मूल। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी अदा बेपारीर जहाज मूल। तापरे क्वेश्चन 53 आय देखि व्यय यही लोकवाणीर अर्थ कौन। ए आय बढ़ाइबा, बी आय कमाइबा, सी मित व्यय हेबा, डी आय व्यय समान रखिबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी मित व्यय हेबा। क्वेश्चन 54 आलो मौसा जड़ पैसा ए लोकवाणीर अर्थ कौन। ए अर्थ ही सबुर मूल, बी मौसा को अर्थ मागिबा, सी पैसा को बड़ बोली मन करिबा, डी देखी चाहे खर्च करिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए अर्थ ही सबुर मूल। तापरे क्वेश्चन 55 निज सम्मान को निजे जगी चलिबा यही अर्थ पाई क्यों लोकवाणी प्रयोज्य। ए आपे बंचले बापर ना, बी आलो सखी आपणा महत आपे रखी, सी मान इज्जत गले मिले ना, डी मान रखिबा मन रखिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी आलो सखी आपणा महत आपे रखी। तापरे क्वेश्चन 56 महाकाल फल केड़े सुंदर क्यों अंशटी जोड़िले लोकवाणी सार्थक हम। ए ताकू देखी तुमे कर आदर, बी भितर देखिले पोड़ा अंगार, सी भितर तार कि नारखार, डी आउ क्यों फल से प्रकार। एथि हम महाकाल फल केड़े सुंदर भितर देखिले पोड़ा अंगार ऑप्शन बी यार ठीक उत्तर हम। क्वेश्चन 57
ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଚଳିତ? ଏ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ବି କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ, ସି ବ୍ରହ୍ମା ବିଲିବିଲେଇଲେ ବେଦ, ଡି ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏ ବର୍ଷର ମଲୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 58 କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିକି ଭଲ ପାଏ, ବି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ, ସି ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ, ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଏ କାଣି ବିରାଡ଼ି କି କୁଜି ଅସରପା, ବି କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇବ ନାହିଁ, ସି କଲାଠାର କଲା ମା ଜାଣେ, ଡି ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 61 ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଏ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା, ବି ହରଗୁଣ ଫେଡ଼େ ମିଶା, ସି ଆଉ ସବୁ କଥା ଚାଲରେ ଖୋସା, ଡି ବହୁ ଲୋକରେ ନମରେ ମୂଷା। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 62 କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏ ପୁଷ ମାସରେ ଶୀତ ବଢ଼େ, ବି ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ସି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି, ଡି ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଇନି। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 63 ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଏ ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଥାଏ, ବି ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରେ, ସି ବଣିଆ ସୁନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଡି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 64 ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ଡ୍ୟାସ୍ ମଠ ଏ ବେପାର ବଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦାୟ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 65 ଘୁଷୁରୀ କି ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚି ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବି ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, ଘୁଷୁରୀର ମନ ଜାଣି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 66 ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏ ଜାନ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ, ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣିଷର ଭୂଷଣ, ସି ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼, ଡି ଜୀବନ ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 67 ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତିନି ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ବି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ, ସି ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ, ଡି ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିରେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 68 ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମୋଡ଼ୁଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦାରତା, ବି ଗର୍ବ, ସି ସରଳତା, ବି ବୀରତ୍ୱ। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗର୍ବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 69 ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତୁଳସୀର ବାସ୍ନା ଅଧିକ, ତୁଳସୀ ଗଛର ଗୁଣ ଅଧିକ, ସି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣିହୁଏ, ଡି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣିହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 70 ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ବି ଯତ୍ନ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ, ତାପରେ ସି ଅଛି ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଡି ରତ୍ନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।
तापर क्वेश्चन 71 आलो कोइली हलिला पानी रे गोड़ देबु नाही पानी जीवटी चहली रेखांकित लोकवाणी क्यों अर्थ प्रकाश करे ए गोलमाल न करिवा बी धीर स्थिर भाव में चलिबा सी गंडगोल रे न पशिबा तापर डी अछि सावधान रे चलिबा एठी ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी गंडगोल रे न पशिबा। क्वेश्चन 72 जेमिति दियंकु सेमिति पूजा ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏ ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ଦିଅଙ୍କର ମହାନତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ନମସ୍କାର।